Welcome to SciMood Series, a podcast about mental health. We will touch on popular topics and insights from professionals from SciMood. Hi everyone, this is Sally and this is SciMood podcast. And today we have a lovely two psychologists that are coming to join to talk about our next podcast session. And I have Paola again. Hi, Paola. Hi, Sally. She'll be our translator, and she'll be introducing, inviting Henry and Luciana to the podcast. Paola, can you ask Henry and Luciana to briefly talk about themselves? And you could take it away, Paola. Thank you. Luciana, Henry, bienvenidos. ¿Nos pueden hablar un poquito más sobre ustedes? Sí, gracias Paola, gracias Sally. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Luciana Mochulske. Welcome everyone. My name is Luciana Mochulske. Soy una psicóloga recibida en la Universidad de Buenos Aires y vivo en Argentina. I'm a psychologist. I graduated in Argentina. Sí, in UBA, in University of Buenos Aires. And I work with a lot of patients since many years. I worked in hospital. I worked with children, with adolescents, and adults too. Wonderful. And Henry. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Henry Socasi. Hi, everyone. My name is Henry Socasi. Estudié en la Universidad Salesiana del Ecuador. I study in the Salesiana from Ecuador University. Y realicé mi maestría en psicoanálisis. And I have my Master in psychoanalysis. Master in psychoanalysis. Psychoanalysis, yes. En la Universidad de Buenos Aires. In Buenos Aires. Wonderful. So today, I believe we're going to be talking about immigration, being an immigrant, the environment and abandonment. And on the first topic, what is being an immigrant? Henry, would you talk about what you think about being an immigrant is? Paola? Henry, ¿quieres hablar un poco sobre ser un inmigrante? Bien. Ahora vamos a comenzar con la definición, ¿sí?, de lo que sería la inmigración, y en eso nos va a ayudar Luciana, ¿sí? And we are going to start with the definition about immigration, and Luciana are going to help us. Wonderful. Bueno, perfecto. Bueno, un inmigrante es toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente. Si querés te lo traduzco, Paola, ¿querés que? Perfect. An immigrant is a person that goes outside his or her country, digamos, a través de una frontera internacional. Show a border. Yes. De manera, si quieres acá ayúdame, temporal, temporary or permanent. Yeah, that's You right. can say temporarily or permanent for a lot of reasons that we will discover together, por varias razones que vamos a descubrir juntos. Pero yo quería diferenciar, I wanted to make the difference between emigrate and immigrant, because emigrate makes focus on the person that la persona que abandona su hogar, the person who leaves his house, su hogar. And
immigrant make focus on the same person but in another perspective. It means the person that reach the new country. So we see the difference. O sea, I will say it in Spanish. El emigrante pone el foco en la persona que abandona su hogar, mientras que el inmigrante hace referencia a esa misma persona desde la perspectiva de quien ha llegado a su nuevo destino para radicarse en él. So, we have a lot of causas that makes someone leave his country, no? For example, when you are looking for a better quality of life, una mejor calidad de vida, o for better economic situation, o por una mejor calidad económica, or for social reasons, por un cambio en lo social, bueno, entre otras cosas. Paola, vos si querés ayúdame con eso. But la persona necesita de mejores posibilidades de desarrollo a nivel personal, familiar, profesional, económico o social, por eso va a emigrar. So, the individual needs different possibilities, so they are looking for another opportunities. That can be familiar, changes about his familiar situation or professional situation, economical or social situations, entre otras cosas, ¿no? So, now we are going to talk about the duelo. Vamos a hablar de lo que es el duelo y cómo se relaciona con la emigración. In English is the grief, the mourning, or the bereavement. So the process you make when you leave a place, your country, ¿no? Your native place. Bueno, el duelo es una experiencia dolorosa frente a alguien o algo que hemos perdido. Si querés, Paola, traducirlo. This painful is about something that the individual has lost. Yes. Puede ser una persona, pero también puede ser algo, puede ser una situación, puede ser un trabajo o puede ser su lugar de origen. It could be a person, a situation, a job, or even though the place where they used to live. Exactly. So, frente a esa pérdida de alguien o algo que nosotros amamos, que nosotros queremos mucho y que nos resulta de gran valor, nos sentimos tan afectados que parece imposible recuperarnos. So, it looks impossible to recover to yourself or feel better when you across this loss. Exactly. Ahí es donde nosotros introducimos, ligamos lo que es el duelo con mudarse o cambiar de país de residencia, porque eso implica un duelo, implica un proceso, implica un dolor de algo que uno estuvo invirtiendo, ¿no? Con su libido emocionalmente durante muchísimo tiempo de su vida. Perdón que lo hice largo, Paola. It implies, maybe you can help me to repeat. Yes, I was saying that losing your place, your native place, it's very painful because you are renunciando, no? Renouncing. Yes, you quit something that you were, it was invested with your, ¿cómo se dice? Libido, with your libido, energy.
Yes. Ahora, con lo que dijo Luciana, sería importante añadir, ¿sí?, una diferencia relevante entre el duelo por la pérdida de un ser querido y el duelo migratorio, ¿sí? Entonces, Now, to complement this information, we are gonna talk about the difference between a loss about a familiar or a person and the migratory situation. Wonderful. And before you continue, I love that this is kind of like a nice brief reminder and a touchback to Henry's podcast, because we talked about the 7 different mornings of migratory mornings with Henry. And if you have missed that podcast, I definitely suggest you to listen back to that, because he does go into depth on the 7 different morning steps, and we're just continuing on with those concepts. You don't have to translate that up, Paola. But yes, no, but I just wanted to mention that to our listeners, that this is a continuation of that concept. And yeah, we're just excited that we're having more of this conversation. So please go on, Luciana. Yo, bueno, Henry nos estaba comentando, antes de que Henry comente los diferentes tipos de duelo por los que va a transitar la persona que emigra de su país de origen, sí, lo que quiero decir es que en ese proceso de duelo va a aparecer una tristeza profunda, un dolor, un desinterés por lo externo, y luego van a aparecer también, ahora después vamos a traducir, o sea, recuerdos constantes sobre lo perdido, en este caso es el país de origen que uno dejó. También pueden aparecer síntomas físicos como dificultad para dormir, falta de concentración y confusión. Si querés, Paola, yo te ayudo, vos decime, o querés empezar vos y te complemento. Como te sientas más cómoda. Si no, quieres, empiezo. Empezás vos, dale. Okay. Some of the immigration griefs she's talking about is about the pain that you can feel, the disinterest that you can take about some situations, also the memories about the things that you lost, and some physical situation or some physical symptoms that you can have in the process. Sí, right. That's right. Sí, así que bueno, continuando con Henry, me encantaría que mi colega cuente los tipos de duelo que uno atraviesa. Aparte, él es testigo absoluto porque él lo vivió, ¿no? Y ahora Paola va a traducir, pero los duelos por los que pasa un inmigrante. Now, Henry are going to talk about all the process that an immigrant across about. And Henry is a good example of that because he lives that situation. Yes, very good. Yes, Henry, please go on. Like in the last podcast, we did briefly talk about you being a migrant, and yeah, let's hear about your examples and what you have felt. Bien. Antes de pasar a los tipos de duelo, ¿sí?, quería remarcar algo que justo dijo Luciana, ¿sí?, y marcar como la diferencia entre el duelo por la pérdida de un ser querido, por ejemplo, ¿no?, y el duelo de migración. La diferencia está en que cuando un familiar o amigo fallece, esa persona no vuelve. Now, first we are going to talk about the difference between the grief for being for have a lost who's someone that you love, and the migration situation.
Cuando un familiar muere, por ejemplo, la persona no vuelve. When someone that you love die, this person, this individual doesn't come back. En cambio, el país de origen siempre va a estar ahí. Instead of that, your country are always there. Por eso se llama duelo parcial. That's because the name of this is the name of a partial grief. ¿Sí? Yes. Y otra, digamos, característica es que el duelo es recurrente. And another characteristic about that is that this kind of grief is so frequently. Porque cuando la persona visita su país de origen, conversa con un familiar o recuerda alguna característica del país, Because when the individual visit the place, they remember what they are. Sorry? family, friends, remember of that country or her country. Momento el duelo vuelve a ser vivido. So the grief is, again, you can feel the process again. Por eso es recurrente. Would it be like similar, like a PTSD, would you say, or like more like a depression that appears to the person, Henry? It's something recurrent, but can you repeat that part? Yeah, is it similar to PTSD or PTSD is a post-trauma syndrome? It's similar to PTS, es el síndrome postraumático. ¿Es similar? Está preguntando. No. No es el síndrome postraumático tiene que ver con una escena traumática y con las formas de elaborar esa escena. Esto, The PTS is something traumatic that you that you live recurrent. en cambio, en el duelo migratorio, lo que sucede es que el país de origen, al estar siempre ahí, la persona lo va a recordar. Instead of that, in the immigration grief, the people is there, and this is a recurrent situation that they are gonna have in mind. Pero aparte agrego algo más que dijo Henry, o sea, siempre está la posibilidad de volver. And also there is the possibility to come back. Y en cada retorno, en cada visita, sea de un familiar al inmigrante o del inmigrante a su país, otra vez recomienza el duelo. And every visit that they have in their country, or when they have visitors in the new country, the process starts again. That is interesting. Yeah. Ahora sí, vamos con los tipos de duelo, ¿sí? Now we are going to talk about the kinds of griefs. El primero es por la familia y los amigos. The first one is about friends and family. El segundo es por la cultura. Two is about the culture. El tercero es por la lengua, por el idioma de origen. The third one is about the Language. Después el duelo por la tierra, por el entorno. About the land. The fourth one is about the land. Y por el nivel social de la persona que tenía en su país. And also for the social status that they used to have in their country. Y por último, un duelo importante que es por los riesgos físicos, ya que la persona puede sufrir accidentes, enfermedades, una depresión, por ejemplo. And the last one, and also important, is the physical risk that they can live because they can
Puedes sufrir, por ejemplo, un accidente, They can suffer an accident una enfermedad, or feel illness. y todo esto conlleva a vivir la sociedad, digamos, a la que uno llega, la de destino, de una forma distinta. And the sum up of all of this situation is the Can you repeat that part? Vivir el país o las situaciones en el país de destino de una forma particular. Live the situation in the country, in the new country, in a particular way. La elaboración del duelo, ¿sí? Porque este duelo se puede elaborar, consiste en que la persona The elaboration of this grief consists about the individual pueda juntar ambas culturas, can put together and mix both cultures, la de origen y la nueva cultura, the new one and the original one, acostumbrarse, tomar las costumbres, las tradiciones de la nueva cultura sin dejar las propias. Use the new cultures without lost the previous ones. Cuando consigue un equilibrio entre ambos países, hay una elaboración correcta del duelo. When they have a balance between those two, they can have a successful immigration process. Y es importante poder diagnosticar el duelo migratorio. And also it's important to diagnostic that the immigration grief para no confundirlo con una depresión, por ejemplo. Don't confuse that with a depression. Confundirlo con una fobia social. Or a social phobia. O confundirlo ni encasillarlo en algún otro diagnóstico psiquiátrico. Para ubicarlo, ¿no? Para no confundirlo con un diagnóstico. To not confuse about another psychiatric disorder. Yes, psychiatric disorder. Thank you. Entonces, por eso es importante conocer sobre el duelo migratorio, porque procesos son normales. It's because of this part is important to recognize, because it's normal process. A normal process that the individual. Porque podemos recibir un paciente que está deprimido y confundirlo con un trastorno depresivo mayor, por ejemplo. Because we can get a patient and confuse the diagnostic with what is the name? Depresivo. Depressive diagnostic. Disorder. Está atravesando un duelo por la migración. O sea, no tiene un diagnóstico real porque es un proceso de duelo lo que está viviendo. This is not a real diagnostic because it's just a grief. Yes. Ah, interesting. So, like, I was about to kind of not put Paula under the bus, but I remember when she said that when she came to Canada, she kind of felt a little bit of this migration grief. Like, Paula, I'm just going to ask you directly, when you did come to Canada, like, did you feel like a lot of these 7 steps of migration grief, and like what they're saying, does it relate to what you have felt as a migrant or like a student? Yeah, I live all of those process, all of those in different moments, in different situations, but yeah. And also when you feel like you are
getting better. For example, my family came here and I start again. Yes. I mean, I was happy because they came and we spent time together and everything, but yeah, you start again because Porque you remember everything. claro, porque es un dolor recurrente, por eso se vuelve a sentir esa. Ajá. Oh, so Because this is recurrent. right. So that's relatable to other people that might be going through it because like Canada is a very popular like place for people to migrate to, and they might not know that they're going through depression. Like they might think it's depression, they might think it's a social thing, but it might be the truth is they're just going through this grief where they had so much challenges. Yeah. Yeah, sometimes you feel this is a depression. I feel sad, but it's just part of the process and you are learning when you are living all of this. Yo creo que la diferencia radica en cuando los síntomas son transitorios Exactamente. a cuando se sostienen demasiado en el tiempo. I mean, I think that the difference is when you have transitory symptoms and it's different when the symptoms Are do permanent. on the time are permanent that can transform, no, become a depression or melancholic, trastorno, una melancolía, que la melancolía, the melancholy is it's grief not well finished. You understand? O sea, es un duelo no realizado. A eso justamente el autor que plantea este concepto le llama duelo congelado. Exacto. Congelado. Frozen grief, yes. Okay. Melancholy is a frozen grief. Yes. Oh, yes. so interesting. Yes. Very. So there you have depression, symptoms that dura, digamos, last a long time, and people can't adapt, no se puede adaptar to the new country. Individual can't adapt, ¿no? Se dice adaptar, Paola, in the new country, new customs, new traditions, new society, new culture, new job. I mean, new family perhaps, or no, people he or her knows. Something disadaptive in the individual. Algo hay de desadaptativo cuando se muda a vivir a otro país, ya sea por un trabajo nuevo o porque conoce una persona y la persona, bueno, lo convence de irse a vivir, ¿no? Con ella a ese país o con él. Y por ahí no hay una adaptación. La persona, como decía Henry, no puede como the person can't ensamblar, o sea, join the background and the new culture. Exactly. Yes. Y quería comentar algo más que estuve leyendo sobre generaciones de inmigrantes del siglo XIX y el siglo XX que estuvo estudiado, que muchos nietos, digamos, que emigraron a otros países del extranjero, en realidad se descubrió que esa emigración estaba relacionada, ahora vos, Paula, me ayudás a traducir, con deseos insatisfechos de sus abuelos, que en realidad ellos habían tenido que dejar su tierra de manera obligada. Entonces se vio que estos chicos, estos nietos que emigraban hacia nuevos países, ese era como un síntoma. La emigración, immigration, lived like a symptom. No sé, Pao, si vos lo podés como explicar un poco esto que comenté.
she wanna share something that she reads about the 19th century. Some grandchildrens are covering or are living the unfulfilled wishes of their grandparents when they were forced to leave their land, their countries. So, solo dije lo de la parte de... Sí, que en realidad esto se relaciona con por ahí duelos que fueron como congelados porque no tenían que ver con un deseo de ellos, sino de sus primeras generaciones, de sus abuelos que habían sido insatisfechos, con lo cual se generó como una impronta más melancólica ahí. So this could be a good example of frozen grief. That's interesting. Luciana, would you be able to share that story with us after the podcast, and I can put it onto our podcast blog, and then more people could understand that frozen grief a little bit more. Mm-hmm. Yes, of course. Thank you. like this is like I know I'm kind of a little bit lost in translation, but this is very interesting. Henry, did you have anything to add to that story? Algo como para añadir. Es que justo en el caso de las generaciones, cuando los padres son inmigrantes, a veces a los hijos hay como un problema en la identidad que es transmitido. I would like to add that something in generations, in the different generation in a family, are shared. Y depende de la elaboración del duelo de los padres para saber cómo van a esos hijos tomar esa herencia o esa identidad cultural. And it depends about the children's, how they are gonna get the new cultural adaptation. Se ve en casos en los que los hijos, por ejemplo, tienen una nacionalidad y los padres otra nacionalidad. You can find this when the parents has a nationality and the children has another one. Y depende de si los padres elaboraron el duelo o no, la identificación de esos niños con la cultura. And it depends how the parents do the process. If they feel, if they can find a way to feel adapted to the environment. Se ve, por ejemplo, en Argentina, y Luciana nos va a dar un ejemplo tal vez, que muchos argentinos miran a Europa. For example, in Argentina, as Luciana can teach us, many Argentinian people left the country and they traveled to Europe. Y su identidad está mirando a Europa, pero con raíces en América. Es una cultura mixta, pero hay una identidad un tanto confusa en ocasiones. So their identity is mixed and sometimes confused because they are looking for another place. In this case, for example, Europe, but they are living in a different place. Sí, they have the culture of Argentina. So they like have a mess in su mente, en su cabeza, tienen como una confusion. Sí, también está el fenómeno, Paola, si vos me puedes ayudar, de la xenofobia. Xenophobia, I don't know, Sally, if you... Yes, xenophobia, yes. Xenophobia that affects justamente the immigrants. La xenofobia afecta a los inmigrantes.
Oh, I see. immigrant because they feel discriminated. Exacto, que eso también es un factor importante de nombrar cuando en un país hay mucha xenofobia y racismo. Los inmigrantes esto les afecta muchísimo también su autoestima y su capacidad de construir nuevos vínculos y hasta también de conseguir trabajo. No sé si Paola vos me puedes ayudar en esto. In this situation, it's difficult for them when they suffer xenophobia. Yes. Xenophobia and discrimination. So sometimes also for them, it's really difficult to get a job or feel like in house, you said? Or to create new relationships, new relations. Yes. So, quick question. Is this more about the parent or the child? Esto es Si ocurre con los padres o con los hijos, pregunta. Both. Both. With adults and with children too. For example, in schools, en las escuelas, it happens a lot. I receive a lot of patients that are from another countries. Or for example, they have different color of the skin and they suffer discriminations and they tell them apodos, digamos, insults and aggressions for their compañeros and they suffer bullying in the schools for being different and foreigners and all that stuff. Yes. Sí, por ser diferentes, como dice Paola, for being considered different, with a different culture, different features, appearance, all that stuff. And that's not fair for them. That's very unfair. So we have to work about conscious about this topic. Digo, esto se está viendo, esta charla se va a ver en distintos países del mundo y está bueno que las personas podamos todos concientizar acerca de aceptar la diferencia, porque la diferencia está mismo en nuestro propio país. No sé, Paola, si vos me podés ayudar a traducir esto. Okay, this is important because people in different parts of the world are gonna see this, and it's important to put some focus on make conscious about the difference, and even in your own country you can find different situations or different. Sí, correct. And bueno, no sé, Henry, si vos querés agregar algo más para después hablar un poquitito del desamparo o si vos también lo querés introducir o le hablamos los dos, como quieras. Bien, dale, gracias, Luciana. Teniendo en cuenta el desamparo, y tiene mucho que ver con lo que menciona Luciana ahora, es importante la situación legal de la persona que emigra, ¿sí? Porque no es lo mismo tener documento y estar legalizado en un país que ser ilegal, ¿sí? No tener documentación. It's important the abandonment situation because when you are in a different country, when you have documents or when you don't have, this could be a huge difference. Porque cuando vas a trabajar, por ejemplo, eres más propenso a ser explotado laboralmente y sufrir accidentes laborales, tienes documentación legal. Because when you don't have the correct the papers, you can suffer labor exploitation. ¿Sí? Yes. So even if you suffer an accident, it could be a difficult. Y es importante porque si no tienes documentos, no tienes a quién reclamar. If you don't have documents, you cannot ask help. Claim. Yes. You can't claim to someone. Yeah. Y quedas abandonado por el Estado y por la sociedad en general. Es como todavía no estar legalizado en un país. And you are abandoned
for the country and also for the society. Ujú. Y en ese momento la persona sufre una situación de desamparo. And in that moment, the individual suffer Abandonment. abandonment. Yeah. Sorry for that. Sí, es muy, very interesting what Henry is saying, is talking about, because es muy interesante lo que está diciendo Henry sobre el desamparo, about abandonment, because es una experiencia que se reedita y se revive en la persona que emigra hacia otro país, ¿no? Como que abandona el propio para llegar a uno nuevo con todo lo que eso conlleva, y pareciera que algo del originario, de lo que era, si nos vamos, al psicoanálisis, ¿no? A las teorías sobre ese cachorro humano que necesitó en sus orígenes esa asistencia de sus progenitores, de su madre y de su padre, y tuvo que pasar por, la primer separación, después lo vamos a traducir, o sea, la primer separación que fue, la primera y la más primaria fue del vientre materno, o sea, esa es como la primer separación traumática que tiene el cachorro humano, ¿no? El primer desamparo. I was saying that when we are a baby, we have the experience of abandonment. The first experience of abandonment is when you, ¿cómo me ayudas, Paola, con el tema del parto? De la separación del vientre materno. When you were born? Yes, when you were born is the first separation. So the first herida, how do you say it in English? The first pain of abandonment. The first good. The first good of abandonment. So, if we, si avanzamos, ¿no? A la actualidad, algo de esto se reedita, o sea, se revive en esta situación de ser un extranjero viviendo en un país que no es el tuyo. A ver, Pau, si me puedes ayudar con eso. And you feel in a similar situation of abandonment? Yeah. When you are in a different country with everything is different for you. Yeah. Yeah, you feel again, this is not conscious. Esto es totalmente inconsciente, ¿no? It's not conscious. Pero es como si la persona, el adulto, sintiera inconscientemente ese desamparo originario. A ver, Pau, ¿cómo lo traducimos? The individual feel that abandonment again and again when they are in the situation. Mm-hmm. Yes, I mean, something about his first, sus primeros, su origen, vuelve al futuro, digamos, vuelve a la actualidad. Something about memories come here to the present. Yes, that's right. Por eso hablamos de ese desamparo originario que revive la persona inmigrante. That's why they are talking about the abandonment. So, like, I guess my question is, would, as a migrant versus a refugee, would they feel different, or would they feel similar warnings? Do you have a different word for refugee and immigrants? I don't know. Los refugiados y los inmigrantes pueden sentir los mismos como duelos. Henry, ¿querés contestar vos? Sí, la diferencia está en el proyecto de vida que una persona lleva de su lugar de origen. The difference is about the life project that they have in their life.
Las personas refugiadas, en general, Claro, están huyendo. Claro, están, ¿cómo se dice en inglés? Están huyendo, Paola. The Escaping. refugees are They are running away. escaping. no tienen, Refugees are escaping, and the person who emigrates is not escaping. Is going to another country to make a project, a new project. exactamente. Y la persona que tiene que refugiarse no tenía proyectado migrar. And the refugees, they don't have that plan in their life. Entonces, la vivencia es traumática. So the process is traumatic. Y en el Claro, digamos, en uno hay proyecto y en otro no, es un escape. exactamente. In one is with a project and in another one is just running away. Y las expectativas que puede tener un refugiado son muy bajas. And the No puede- refugee expectations are low. Es difícil que alcance un proyecto de vida en el país de destino. Because it's difficult that they get a life project in the destiny that they arrive. Y eso hace que el duelo pueda ser un duelo patológico. So this grief could be a pathologic grief. Sí, igual, como ya estamos cerrando la charla, que me parece que ya como que trabajamos un montón de conceptos, like we are ending the talk. Lo que sí quiero aclarar, que por ahí no sé si disentimos con Henry, a quien respeto muchísimo, es que yo sí considero que es traumático en ambos casos, digamos. Digo, sea o no un duelo o una situación más melancólica, igual es traumático esto de emigrar para vivir en un lugar nuevo. O sea, lo que pasa que en un caso por ahí eso traumático se puede elaborar, pero sí es una situación traumática. But for both situations, Sí. refugees and immigrants, Traumatic, yes. is traumatic. I agree, estoy de acuerdo. And then I guess another person, another population I was just thinking about is asylum seekers. Would they be more considered as a refugee or a migrant? No entendí, Pao, la pregunta. No escuché lo que preguntó. Sally, can you repeat the question, please? Asylum seekers, would they be considered as a migrant or a refugee? So asylum seekers are people that are run away from a situation that's very bad to try to make a better life in a different country, and they want to, when they go to a different country, they try to claim asylum to to not be part of the old country, but become a refugee in a new country, kind of like that. That's a asylum seeker. Asylum seeker. Mm-hmm. Parece que esto decía una persona que es desterrada de su patria, ¿no? Exiliated. Someone who is exiliated, you say, Sally? John, when the people is going to another country, but in a hideaway. Es forzada la persona, digamos. Ajá. Refugiado, pero tampoco se va 100% por su voluntad. Es como forzado a irse. Por ejemplo, Venezuela. Venezuelan people. Ellos pueden elegir irse, es mejor migrar. Yes, I think what... so I'm going to play this. Solicitante de asilo. Solicitante de asilo. Sí, es parecido. Solicitante de asilo tipo político, political. Mm-hmm. I'm thinking like they'll probably go through the same kind of situation that might be similar to a refugee, correct? Or a migrant, sorry. ¿Pasan por el mismo proceso que los inmigrantes o los refugiados?
Me parece que es distinto por la contención que tiene. I think it's different because of the contention that they have. Económico. Sí, pero de todos modos tiene que hacer un duelo también, Henry. No sé qué opinas vos, pero también tiene que pasar por un proceso de duelo. Sí, el duelo sucede, pero me parece que en otras condiciones. Okay, they suffer a process, a brief process, but in a different conditions. Mm, But sí. they have these briefs. Ujú. Bien. Yo como para cerrar por ahí un comentario final, sí, después Luciana quizá también nos diga algo como para algún comentario final. Retomo justo lo que decía Luciana, que es importante, ¿sí? Acompañar como a las personas en estos procesos, ¿sí? Y sobre todo, ubicar ahí esto que mencionaba ella, ¿no? Del respeto, de evitar la xenofobia, ¿no es cierto? De reconocer la interculturalidad, por así decirlo, ¿no? Y que puedan ser aceptadas de una forma abierta en el país de destino. It's important not to leave people alone during this process because Que puedan ser aceptadas abiertas. they can be accepted on the new place that they live. ¿Mm? Ujú. No sé si Luciana tienes algo para Sí, decir. y yo para cerrar, to finish this interesting talk, para cerrar esta charla tan interesante, sí, hago eco resueno con esto que dice mi colega y creo que es muy importante que esa persona que emigra, que abandona su lugar de origen, su país de origen, pueda ser acompañado también por un proceso terapéutico, o sea, por una terapia. De hecho, I will traduce this. It's very important that people that immigrants that change of country, leaves perhaps his family because they have a new job or for other reasons. It's very important for them always to make a therapy, a psychological therapy. That's the reason. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, Henry y yo estamos en esta plataforma, Inside Mood, trying to help people who needs to live this process of grief, of bereavement, no? This painful situation of changing country and his life, no? Very, very important. Estas son mis últimas palabras, my last words, to make a psychological therapy. Para acompañar, to follow this process. Yes. Well said, Luciana, because that's why Simon is so interesting that we not only have therapists within Canada, we have therapists in Argentina that speaks your language, which is Spanish. And if any Spanish people out there that are having any issues of like any grief or feeling a little different way of just being a newcomer of any country, please contact Henry and Luciana because they are wonderful people and they understand what you might be going through and they might be giving you lovely little tips to go through your issues and maybe you could get over this mourning quicker and stronger in your new country. So Henry, Luciana, thank you for joining, and this was such an interesting and important topic. Paula, thank you again for translating. And Gracias yeah, a vos. Thank you, Sally and Paola and Henry, for helping us. Very, muy agradecidos estamos. wonderful. I hope everybody enjoys this podcast, and please come back again soon to listen to more.
SciMood is an online mental health platform that connects you with mental health specialists who speaks your language and understand your culture. You can find us at our website at scimood.com and on our social media channels on Instagram, X, Facebook, TikTok, LinkedIn at MySciMood. Don't forget to follow, like, and share, and comment. Thank you for existing.